Čekaj, ti hoćeš dobiti u prvom krugu? Da. Obje u prvom krugu. Obje, riješimo to i gotovo. Gledaj, sad će krenuti još veći napad. Ako ne bude prvi krug, častite me. Sad oklade, mi se kladimo. U današnjoj špici s Macanom pričamo o smjeni generacija u politici, novim licima na lokalnim izborima i općenito ženama u politici. Kako žene oblikuju političku scenu Hrvatske i koji su izazovi s kojima se susreću u političkom životu. Nije baš da ih je previše. Zašto je smjena generacija tako teška unutar političkih stranaka? Koji su izazovi i prednosti za nove kandidate i kandidatkinja na lokalnim izborima 2025. godine? O svemu tome pričat ću s Ivanom Ninčević-Lensardić, koja nam se pridružuje Zoomom iz Splita, kandidatkinjom za županicu Splitsko-dalmatske županije, nezavisnu kandidatkinju, i Sanitom Bonačić-Obradović, kandidatkinjom za gradonačelnicu Dubrovnika iz redova SDP-a uz podršku Srđe naš, odnosno Možemo, ali tako, ne? Tako je. Koje će nam također otkriti koje su njihove motivacije za kandidaturu na dolazećim lokalnim izborima. Uopće kako ste u ovome završili. Pa ću ja prvo Ivanu pita. Ivana, ti si nezavisna kandidatkinja za županicu. Ja se moram ograditi kod svake od vas. Tebe poznajem godinama i tu ćemo isto možda nešto surađivati oko izbora, tako i sa Anitom, ali ovo je podcast, ali red je da se odredimo ako imamo neki sukob interesa, a to je prije svega da sam s tobom prijatelj. Pa reci mi, kako uopće da si završila u policiji? Si ti Mostovka ili si čija? Puljkova, nezavisna, šta si? Kao prvo, pozdravljam se vaše gledatelje. Da, dakle, ja sam isključivo jedino moje političko djelovanje do sada i u budućnosti će biti kao nezavisna. Što se tiče prvog dijela aktivnog djelovanja u politici je bilo kada je Most bio platforma za i nezavisne i stranačke Mostovce. Tad je ta opcija zapravo da se prikupljaju nezavisni mi je odgovarala i to je bio i moj uvjet da se aktiviram politički, da mogu ostati nezavisna, što je zapravo se i vidjelo kroz moje djelovanje u Saboru i sva glasovanja i sve aktivnosti. Nakon toga sam napravila pauzu, to znate, rodila sam jednu predivnu djevojčicu, sad je vrijeme za ponovni povratak u politiku i naravno opet jedino samo kao nezavisna. Smatram da je budućnost politike upravo u nezavisnim kandidatima i pojedincima na njihovom imenu i prezimenu. Zašto sam se ponovno odlučila vratiti? Zato što živim u ovoj županiji i vidim da je u ove 32 godine od kad njom vlada jedna stranka, odnosno HDZ, zapravo postala infrastrukturno najlošija županija i mislim da je vrijeme da ju infrastrukturno uvedemo bar u 21. stoljeće. Da ne kažem da nemamo školske dvorane, škole, domovi zdravlja prokišnjavaju, djeca nemaju klima u školama, od točke A do točke B koja inače, 5 km vozimo satima, ljeti i 3 do 4 sata, mislim 2, 5, ovisi gdje idete. Jednostavno toliki nered koji se nagomilavao ovih 30 godina da je zaista vrijeme da se krene rješavati. Dobro, ovdje imamo malo drugi slučaj izgrada. Tvoju mamu poznamo kao saborsku zastupnicu, ja sam s njom surađivao još od onih vremena kad sam radio s Račevom, znači Tatjana Šimac-Bonačić, mislim da je zadnje bila kad 15. nešto. Mislim da, 2 puta je bilo 15. saborska zastupnica izgrada. Inače isto stomatolog, dakle vi nekako u familiji prenosite to da ste stomatolozi i da ista politička orijentacija i sad ste ušli u politiku. Dakle, Ivana ima oca u HDZ-u, ali je otišla kao nezavisna i izlazi kao nezavisna, a ti si odlučila ići putem maminim, znači SDP. Ali kako to da te je zarazila da se politički aktiviraš? Znači... Pa dobro, prvo pozdrav svima. U politiku sam ušla, ajmo reći, prirodno i spontano. Prirodno zato što si okruženo 20 godina tih aktivnosti mame oko te politike, pa onda nekako to je došlo prirodno. Od 2007. ja mislim da sam članica moje stranke, ali nikad nisam bila ništa aktivno, a onda eto prije 4 godine na nagovor dragog kolege i prijatelja i zahvaljujući njemu sam ja momentalno ovdje. Ali ono što je meni uvijek interesantno da svi govore kao da se ne bave politikom. Jeli? A onda čekaj, ali ti si ušla u SDP kad niko nije htio ući. U stvari preuzela se organizaciju koja su govorili svi je mrtva. Tako? Da. Kad 20. to je bilo... Ne. 2021. sam u biti, kad sam išla kao kandidatkinja za dogradonačelnicu, tad je bio SDP uz dužno poštovanje na dnu. Znači žena dobije priliku kad niko drugi neće. Bravo. I naravno čim žena preuzme,
žena dospije da u drugom krugu pobjeđuje Mata Franković. O tom potom vidjet ćemo. Ali znači ankete govore da imaš dobre šanse. Ankete govore u tom prilogu, ljudi govore na ulici, to je najbitnije, jer ankete jesu jedno mjerilo koje pokazuje smjer u kojem ideš, ali onda s druge strane najbitnije je ono što ljudi govore, kako ti se obraćaju i tako dalje. I ono što jest problem što i Dubrovnik izgleda onako kad gledaš sa strane, da je on ušminkan, divan i krasan, bogati grad, 160 milijuna eura proračuna, ali kad ti zbrojiš da je Mato Franković u 8 godina koliko vlada, je negdje, ja mislim, uprihodovao u proračunu oko 1 milijardu eura, onda vidiš šta si dobio. Znači, za te pare si mogao napraviti 4 Pelješka mosta, a onda vidiš da treba se nešto mijenjati, jer činjenica jest da ne cvatu baš ruže i mislim da kvaliteta... Dobro, Mato nam ne može sad tu odgovarati, pa više nam je tema ova druga. Danas je dan žena, zato sam vas pozvao. Dobro, pričat ćemo onome što ti želiš promijeniti, a Mato će isto pričati sa svoje strane što on želi promijeniti. Ko Ivana, isto tako puštit ćemo i Blaženku Bobanu, da on je sad službeni kandidat za župana, konačno potvrđen. HDZ je konačno se odlučio kandidirat nekoga kontra Ivane, tako da Mato je, koliko shvaćam, ide definitivno za gradonačelnika. Nego me zanima, znači dan je žena. Ovo ispada da je trebao biti SDP, ne znam na koljenima, da bi ti prošla, iako SDP ima tu praksu da imate ona križ-kraš, jel tako, ukrižavanje, mora biti kandidatkinja uvijek jedna muški pa ženska, muški i ženski, ali to na svim razinama, od grada do države ili samo na parlamentarnim? Ne, misliš, oprosti, na listama. A listama, da, to je ono ZIP sistem. Tako, ZIP, to je svugdje. Ali to jedini ima SDP, a opet niste tu ravnopravni. Na kraju kroz taj ZIP opet prođe više muških, jel tako, u Saboru? Gledaj, da, najbolje bi bilo iskreno ta kvaliteta, ali samo ću se nadodati za žene, znaš onu priču da žene vode države ili tadašnja kraljevstva i tako dalje, da ratova ne bi bilo. Tako da ta mudrost žene i sposobnost je ono zašto su žene uistinu dobre i zašto bi one trebale biti više na tim upravljačkim pozicijama. Dobro, ali imali smo sreću, pa smo imali ženu premijerku Jadranku Kosor, imamo predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, znači ispred smo mnogih drugih zemalja koji još nisu došli do toga, ali ravnopravnost nije još postignuta ni približno. Ivana, kad si ti bila u Saboru, kako je to izgledalo? Jako malo žena bilo u Saboru tada. Da, bilo je jako malo žena u Saboru i ne znam, mislim, to znate pa ne znam, ali evo, spomenut ću, vi znate da koliko sam ja se bavila baš zakonima i pisanjima amandmana za poduzetnike i općenito gospodarstvo, a da je u to vrijeme sve do slučaja kiretaže o meni, što ste mogli pročitati? Samo što Ivana obukla taj dan. Dakle, svaki dan smo imali članke o mojoj odjeći, ne o onome što ja radim u Saboru, o muškim kolegama. Ali mora, evo naš Davor, tu fotograf isto, on mora napraviti poslati neku sliku i uvijek je ti si bila zahvalna meta, a nije ti bilo teško to, nije ti padalo teško. Ne, samo hoću reći da je fotograf bi slikao i mene i kolegu zastupnika, ali tako, jednako. Dakle, svi mi ulazimo u sabornicu i svi smo fotografirani. Ali članci su bili isključivo o tome što mi žene oblačimo. A sjela kako sam se lijepo danas obukao i niko neće primijetiti kako sam se lijepo obukao, samo će komentirati vas dvije. A ja se baš potrudio, novi set, razumiješ, Jopovo odijelo, sve za vas. Ja sam htio biti ljepši od vas, ali ne ide mi, vidiš. Niko ne primjećuje. Znači, kad se saborski zastupnik obuče posve neprimjereno i krivo, niko neće primijetiti, tako? Ako dođe neobrijan, neuredan i ostalo, ali ne do Bog da ti dođeš neoprane kose, jel? Ne, pa vi ste imali članke od cipela do frizure, sve je to bilo iskomentirano svakodnevno. Ali jako se malo, znači pisalo onome što radiš za male poduzetnike, ali onda je došao taj famozni slučaj kiretaže, pa ukratko ispriča jer ljudi ne znaju o tom slučaju. Puno ovi koji gledaju nužno sad emisiju. Dakle, 2018. godine mislim da je to bilo, kad sam imala spontani pobačaj, kad sam najnormalnije kao svaki građanin otišla na hitni ginekološki u Splitu i doživjela kiretažu na živo. To je definitivno jedan od najgorih slučaja u mom životu, uopće taj osjećaj i sve što se dogodilo oko toga. Trebalo mi je nekoliko mjeseci da uopće sama sa sobom, kako da kažem, skupim hrabrosti jednu ruku, da to javno kažem, jer nije to uostalom ni samo moja stvar je cijele obitelji. Kad sam to rekla, jednostavno sam ostala šokirana koliko je toga u javnosti. Ja sam u međuvremenu googlala, jer mi nije bilo jasno da sam to doživjela, i googlala sam da li se to još nekom dogodilo, možda ću pronaći negdje na nekom forumu, pa sam onda skužila da tih slučajeva ima na tisuće, da su žene i pisale otvoreno pisma premijeru ili ministru, više se ne sjećam, ali da ih jednostavno niko nije doživljavao. I tad sam rekla, ok, ja ovo moram reći javno, znači ja ne mogu dopustiti da se ovo još nekome dogodi, pa makar spriječila se jednoj osobi
dogodi ovo što sam ja prošla. Mislim, to struganje naživo je jednostavno nešto što vi ne možete zamisliti, koja je to i bol i jednostavno se osjećate i poniženo u tom trenutku jer ne možete ništa ni napraviti. Tako da samo ću reći da zahvaljujući svim ženama koje su u tom trenutku odlučile reći naglas i istinu i sve ono što se njima dogodilo, smo uspjeli promijeniti takav tretman žena u bolnicama diljem Hrvatske, gdje se sad, kako čujem i dan danas mi žene javljaju, dobiva anestezija za takav postupak. Dakle, opet ću reći da nije bilo svih žena, to nije nešto za što sam ja zaslužna za tu promjenu, zaslužne su sve žene što su bez razmišljanja digle svoj glas, skupile hrabrosti reći ne, to više tako neće biti. I to zaista više tako i nije. Da je to jedan mali djelić promjene je, svjesna sam da se puno toga mijenja u zdravstvu, ali negdje trebalo i početi. Ali ovo je super primjer da si mogla sa svoje pozicije, da je to bila neka obična žena, vjerojatno ne bi tako priča prošla u medijima, jer ti si kasnije govorila o tome i u parlamentu, ako se ne varam, zvali su te širom Europe da govoriš kao saborska zastupnica i pozivali su te da otvaraš tu temu u javnosti. I to je imalo međunarodni odjek. Da, to je, raspravljala se o tome i na sjednicama UN-a, pa ovdje je bila i iz Europske unije nadzor. Oni su bili tu neko vrijeme, znam još su dolazili kod mene u Sabor, smo pričali samo o tome što oni prolaze. Tako da zaista to je imalo utjecaja i promijenilo je tretman žena na bolje, ali opet ću ponoviti, puno je toga još što dalje trebamo mijenjati. Ali evo, negdje smo počeli i zaista sam ponosna na sve žene koje su tu promjene donijele. Pa ja mislim da prije svega treba mijenjati tome da se nastavite kandidirati, jer jako je teško dobiti uz žena, majka, kraljica, ali tako obitelj i sve ostalo da idete u političku karijeru. Nije zahvalno, mislim da tu stradaju obitelji. Mislim, muškima je lakše kad vi držite 3 kantuna. Ako drži vaša 3 kantuna kad vi odete u politiku, Anita, ko će to držati? Slušaj, cijeli tim, babe, dide, muž, mora se sve uskladiti. Ja, jesu li muževi sretni što ste ušli u politiku? Znam da Ivan baš i nije, ne? Gle, prije moje odluke ja jesam razgovarala, moram priznat, s mužem da nekako odlučimo zajedno, ja bi to rekla, ili znaš sam da u politici da se to onda tiče u biti cijele familije. A moraš organizirati život tako. Tako je, i moram priznat da bez njega i bez familije nema šanse. Mislim, jednostavno fizički ne možeš stići. Mislim, ja se divim ženama što samo, ako su domaćice doma, ostaju, znaš sam koliko, mi barem žene znamo koliko imaš posla i onda još da ideš djecu oko djece, očuvanja, vožnje, razvazanje i tako dalje, svih školskih obaveza i tako dalje, tako da se trebaš skinuti kapu. Onda kad se želiš ovako baviti nekim javnim poslom koji je realno 24 sata, a ne baš da imaš radno vrijeme, onda stvarno nema šanse da to učiniš bez pomoći. Tako da pozdrav babama, didama i mužu. Ja, Ivana, ali ti si pričala s mužom i muž je dao podršku, je li? Pa mi smo normalno i zreli ljudi i volimo jedno drugo i uvijek ćemo dati jedno drugom podršku za ono što je naš smjer, neki životni put, ali da, moramo pričati o tome, pa ne mogu ja mimo njega odlučiti da ću krenuti u kandidaturu. Da je oduševljen mojim političkim angažmanom, nije bio ni prvi put, pa nije ni drugi, ali kažem, svako od nas ima nekakav svoj, a nazovimo to možda i poziv, ne znam, tako da ne vidim da bi brak funkcionirao, da nema nekakvog kompromisa i razgovore, da jedan i drugi mogu biti slobodni odlučivati smjerove u svom životu. Naravno, podrška je potrebna, ali ne mogu ja biti on i to može biti ja, ali možemo zajedno ići dalje. A kako je kad imate malu djecu, jer to je možda još dodatni izazov, jer u principu, ajmo reći, kradete njihove neke godine koji se neće ponoviti da bi dali nešto zajednici. Jeste li kad tu razmišljali o toj ravnoteži, je li to vrijedno toga? Pa... Je to razlog zašto nema više žena možda u politici? A dobro, ali nekako gledaš, neka žrtva mora biti i gledaš da onda ti svoje djeci sutra želiš omogućiti veće mogućnosti. Znači da žive u boljem gradu, boljem županiji. Tako je, da ti u biti da se sutra vrednuje tvoj trud i znanje i tako dalje i rad, a ne gdje pripadaš kojoj si stranci, ako ćemo sad i politički gledat. Tako da mislim da želim da u biti djeca budu ponosna na mene, ali moram priznat da i kad sam umorna i kad dođem doma i kad je puna pipa svega, ako mogu tako reći, uvijek nađeš vremena i za zagrljaja i za igru i tako dalje. Evo, ja imam 3 djece,
od 12 godina pa najmlađe ima 2,5 godine. Teško jest, opet ponavljam, tu su svi da pomognu, ali ono stvarno da slobodne trenutke kojih uistinu nema puno, stvarno se posjetiš njima. Onda mi malo kuća jest, nije baš da je čista, ne može biti sve super. Ne može biti sve super i nemojmo se lagati da smo jesmo super žene što se tiče dosta toga, ali nije sad baš, prije će mi djeca biti na prvom mjestu nego sigurno jesam li baš usisala taj dan. Evo. Ok, dakle tu trebamo biti, rekli smo, teška pitanja, znači moramo biti konkretni i otvoreni i korektni. Niste baš slučajno vi došli tu, vi ste dvije žene kandidatkinje koji su se kao poremetile, uzburkale su nekakva istraživanja, nekakve pozicije koje su bile i odjednom bum tras. Svi na vas odustanite. Znači prvo Ivana, zašto ti muž nije prijavio tu kuću? Razumiješ, šta je? Mislim, zanimljivo, nikad ja nisam, isto kao što smo rekli da nema neurednog zastupnika, ja nisam shvatio da imamo neurednog, ne znam, ženu od nekog zastupnika ili nekog ko nema papire neuredne. Znači, kad su muški u pitanju, onda to je žena njegova radi neko drugi. A vi ste sad ispale krive za grijehe svih didova. Znači, oni koji nisu riješili ništa do sad, znači ti si fulala Ivana Pome, kako ja to čitam, što nisi prije udaje pitala ima li nešto što ja moram znati ako se ikad budem kandidirala za županicu, jel? Ne, ja sam trebala, dakle, prva bračna noć je nebitna. Najbitnije je prvo bračno jutro. Jer tad zapravo trebate cijelu mušku obitelj sa suprugove strane posjesti za stol i reći, amo, sve papire na stol. Šta ko u selu di ima da vidim di ste. Znači, to je prva stvar koju sam... Zapravo sam to trebala napraviti prije braka. A onda sam dok mi ne donesu 1/1 i sve dozvole nisam se trebala ni dati, jel? Tako ispada. Dakle, da, malo šalu na stranu, ajmo se vratiti ozbiljnoj strani ove teme. Da, zaista moja najveća greška je što nisam na vrijeme pitala i supruga i sve njegove, hajmo reći, i sve cijelu rodbinu, što oni imaju nekretnina i što od tih nekretnina imaju riješeno i imovinsko-pravne i dozvole i što ja sam znala i što je za mene bilo sasvim dovoljno. Da kuća ima kategorizaciju, jednostavno nije bilo potrebe da pitam dalje od toga, isto kao što sam i kuća koja je svekrova u Splitu gdje živim, ja sam ga tek prije 3 dana prvi put pitala, pa je li ova kuća legalna? Jer jednostavno, zašto bi ga vi 10 godina ikad pitala je li kuća legalna? Je, Bogu hvala, legalizirana je. Ali hoću reći da su to jednostavno pitanja koja nikad ne pitate. Dakle, 10 godina tu živim, nikad nisam pitala da li je kuća legalizirana. Ako mogu, za utjehu, samo da znaš, i Anitini roditelji, ne Anita, Anitini roditelji isto imaju dozvolu za iznajmljivanje apartmana, pa sad ispada da je problem. Dakle, to je sad postao trend. Tu izgleda najlakše naći neku rupu oko tog iznajmljivanja, a? Jeste mene pitali ili Anitu? Tebe pitam. Mene. Ovako, ono što ja želim jasno reći, a to je da ni moja obitelj, a ni obitelj koju sam se udala, a ni ja osobno, niti jednoga dana tu kuću, baš spomenutu u Katunima, nije iznajmljivala ilegalno. Dakle, ta kuća uredno ima privremenu kategorizaciju. Zašto ona ima kategorizaciju? To bi trebali istražiti oni koji se bave s tim, jer kuća se iznajmljivala potpuno legalno, a to potvrđuje osim kategorizacije i višegodišnja uzastopna porezna rješenja koje je izdavala Porezna uprava Republike Hrvatske. Dakle, nije moj suprug sam sebi to izdavao, tako? Da li je županija trebala ili ne izdati privremenu dozvolu, to nije stvar znanja njega kao pojedinca, nego javnog tijela i potpuno je netočno, kao što su informacije u javnosti, da je to učinio jedan službenik županije u nekom neznanju. Ne. To je bila uhodana praksa i tako se to radi. E sad, zašto ovo govorim? Zato što kad dođe prije 2 dana naš premijer Andrej Plenković i onako s visoka kaže čime ću ih ja ugroziti s kućom za odmor bez dozvole, onda samo mogu reći da je ta kuća radila s dozvolom, tako da je uplaćenim porezom raspolagala upravo njegova vlada, pa i za njegovu osobnu plaću. To što on nikada u životu nije u realnom sektoru zaradio niti jedan cenat, nego od prvog dana do dana današnjeg isključivo korisnik poreznog novca, ja nikad neću dopustiti da se neko iskaljuje ni na meni, ni na bilo kome drugom ko uplaćuje u državni proračun. E sad, samo još želim ovo reći. Kuća Lesandrićevih u Katunima je legalno iznajmljivala odlukama županijskih i državnih tijela. Iznajmljivanje je bilo, dakle, kao što sam već rekla, oporezivano, a usput je ta kuća kao i 1000 drugih kuća u Hrvatsku dovodila goste koji su punili državni proračun kako bi Andrej Plenković i njegovi ministri sami sebi mogli isplaćivati i baš zanimljivo u tom periodu povećavati plaće. Dakle, prema meni, ne postoji nikakva mogućnost ni odgovornost da neko sad sudsko tijelo meni oko te kuće može nešto pokrenuti i to bi
našem premijeru, izvjesnom Andreju Plenkoviću kao pravniku, trebalo biti jasno, ali ne, on i dalje kuću za odmor bez dozvole naziva nečim što je moj problem, a ako ste shvatili cijele ove priče, ta kuća za odmor ima kategorizaciju kuće za odmor, neobične kuće. Dakle, upravo ova država ju je dala ime kuće za odmor. Zašto? Zato što neka obična kuća, kad nema građevinsku dozvolu, je sasvim nebitna svima, tako. A kuća koja se može iznajmljivati turistima, kada dobije kategorizaciju kuće za odmor, onda ona puni proračun, onda ona dovodi turiste, onda ona ima nekakvu korist. Jel? Dakle, ovdje je jedna... Recite. Hoćeš reći da takvih slučajeva, da nisi samo ti, nego takvih slučajeva ima deseci, ako ne 100.000. Pa sad po zadnjim informacijama da ih ima oko 15.000, vidim da su novinari pisali nekakve članke, da su pokušavali dobiti više informacija od ministarstva, ali kaže na kraju članka ministarstvo se nije odgovorilo na ta pitanja. Tako da je to vrlo jedna zanimljiva priča i trebalo bi se vratiti sad tu koliko godina unazad, 10-11 godina, da vidimo 16, jel? Da vidimo kako je to uopće krenulo, kako se to produljivalo i čemu je to zapravo služilo. A ja mislim da je sve krenulo od toga da smo dozvolili da se na kuću koja je ilegalno izgrađena može spojiti struja i voda. Da se ne može spojiti struja i voda na ilegalno izgrađenu kuću, ne bi niko gradio, ne bi niko iznajmljivao. Ovako, kad spojiš struju i vodu, imaš sve. Da, zapravo, vi kad pogledate, država priznaje tu kuću kao kuću od čije zarade ima zakonitu zaradu. I ona, i u ovom slučaju u mom suprugu. Dakle, i on i Republika Hrvatska, oni su doslovno ortaci u biznisu. Mislim, i zašto bi vi sad kad pogledate sumnjano nekakav papir koji daje i županija i Ministarstvo financija? Jednostavno, za vas je to sve čisto. Ja? Ali mogu ja tebe pitati nešto, Ivana? Viš kako sam te navukao opet u klopku? Zašto ti cijelo vrijeme se opravdavaš za nešto što uopće nije tvoje? To je od tvog muža, odnosno bilo od tvog svekra prije godinu dana i sad ti ko žena i kandidatkinja pričaš nešto o njihovome. Zar se ne bi oni trebali ko muški braniti od toga? Pa zato što je situacija očito takva da se ja nisam kandidirala, mi nikad ne bi pričali o ovome. I nikad se ne bi saznalo za ovo, a očito da sam ja kandidat, pa se pokušava naći sve mojim babama, didama, svekrovima, suprugu, tako da očito ja moram i pričati o tome. Tako nemam ja problema s tim, ja nikad ništa ne krijem, imam dapače, ja ću uvijek odgovoriti i reći što god treba, nemam nikakvih problema s tim. Ali mislim da je, gledajući politički analitičar, onda mogu zaključiti, dobro stojiš, ti nisu našli ništa izravno tebi. Da ja dobro ne stojim, ne bi oni tražili sve ove takozvane afere, jel? Mislim, nama je svima jasno kako u državi živimo i što zapravo stvarna afera jest. Tako da ove situacije, mislim, ne mogu meni naštatiti, ali neka oni traže, meni je to drago, zapravo vidimo koliko su se pripali. Dobro, Anita, sad isto imamo i u tebe slučaj iznajmljivanja, dobro, ali sad, evo, već si čula kako je Ivana pričala o tome, ne znam, hoćeš ti puno pričat, jer kakve veze uopće imaš ti s tom kućom, osim što si tamo odrasla? A nikakve, kuća prvo nije moja, dozvola za iznajmljivanje nije moja, ali evo, istina, isto tako, od kad sam se kandidirala i kad su izišle te bile prve ankete i kad je pokazalo tu pobjedu, vodstvo i tako dalje, onda je to postalo onako jako dobar tajming i postalo jako aktualno. Interesantno da su se onda događali i presice i ne znam nija što upravo u tjednu kad ide i anketa koja je naručena s naše strane, od naše stranke. Tako da u mom slučaju je ta anketa što kaže, ili smijemo znati šta? Možeš, ta anketa pokazuje da pobjeđujemo u drugome krugu Matu Frankovića. Dakle, imamo nekakav taj crveni val o kojem se govori u Hrvatskoj, da u drugom krugu i da nije slučajno ova suradnja s Možemo na više razina koje ste napravili, da su svi izračunali da u drugom krugu bi se moglo i uzeti nešto što se do sad nije moglo uzeti. Naravno, zato što je Dubrovnik uvijek bio kao nekakva utvrda, to jest tako su govorili, ako se ja tad nisam nikad u biti slagala s tim, zato što ja znam kako ljudi u Dubrovniku dišu, ali evo, u ovoj situaciji moje je interesantno kako nitko nikad nije pokrenuo ovo pitanje koje se sad pokrenulo 2021. kad je, ono što smo rekli, SDP bio na dnu, ili 2017. gdje smo isto katastrofa stali, recimo tad se kandidirala bila moja mama. I tad nisu bile te teme bitne. Ali nju bi se još to diralo, to je njezino... ali hoću reći, znači tu nema nikakve veze zato što tu nema nikakvog slučaja. Znači kad je sve zakonski, kad je sve legalno, u ovoj situaciji koju jesmo, onda je smiješno. Mislim, mi tu živimo
Imali su moji baba, dida, none, stanarsko pravo prebačeno na mog tatu, otkupljeno od Kako države. veze ima s tobom? Ima, znaš Dakle. što, čisto da te ko osobu pokušaju, ajmo reći tako, ocrniti. Ali to stvarno nekako im ne ide, nego su dapače samo dali više materijala da u biti ljudi vide zašto oni trebaju sići s te ali vlasti. sad je tu profesor Puhovski imao to i za Ivanu isto pitanje, pa evo prvo Anita pa Ivana, ali profesor Puhovski je rekao ne bi trebala odustati Ivana ako želi biti ista ako oni. Ako želi dići standard, onda da odustane. Ali, mislim, oni upravo žele to, ja mislim, da se kažu ovi su isti ko i mi, sve afere, svi smo u aferama, pa onda da se zamuti voda. Ne? Ma ne, nismo svi isti, zato što postoji 50-50 slučajnost kad otvorite ujutro medije da ćete naći nekakvu istragu ili nekakav krimen od strane druge stranke, a što se tiče naših stranaka, evo moje konkretno, to stvarno može biti iznimka. Jer velika si stranka, postoje različite vrste ljudi u tim strankama. Ali činjenica je da se ne bi trebalo odustati, nego je dapače ovaj način kako se u mom slučaju govori i meni pokušava nešto staviti na leđa, to je samo dokaz zašto sam se trebala kandidirati i zašto ću se izboriti. Jer činjenica jest da su u Dubrovniku oni uzurpirali i institucije pod ingerencijom grada Dubrovnika i čak MUP. Jer vi dođete do situacije da se na presici od jedne institucije od grada Dubrovnika i čak na gradskom vijeću direktno govori koji datum sam ja promijenila svoju osobnu iskaznicu. Ja čisto sumnjam da netko može baš tako nazvat MUP i reći kada je Krešo Macan promijenio osobnu iskaznicu. Tu onda vidite kako nedavno, oni funkcioniraju. Online, direktno, došla mi je doma poštom. Eto, ali vidiš u biti kako to funkcionira. I onda sad zamislite kako je nejavnim osobama koji pritisak ljudi trpe, jer onda ti se počnu javljati ljudi, pa onda prepričavaju što im sve rade i na koji način se, s čim se sve u biti služe da zastraše. Ja sam se iskreno i smijala kad bi nešto ljudi govorili, joj, imaš moju podršku, ali ja ne smijem lajkat jer me malo strah. Meni je sad u potpunosti jasno, ali ovo samo dava više materijala da se uistinu promijenimo. Ali imamo skoro identičan slučaj kao kod Ivane, da u principu nemate nikakve veze sa slučajem, nemaš nikakve veze sa slučajem izravno, ni pravno. Znači pravno vas se ne može povezati, osim što su ti to roditelji, ne? Na koje sam i ponosna i cijelu situaciju uopće ne razumijem šta njima smo. Ovdje čak nije ni roditelj, nego svekar, je li tako? A Ivana, ćeš ti odustati zbog viših ciljeva? Naravno da neću odustati, jer kad bi ja odustala, onda bi to bio jedini način da HDZ nakon 32 godine i dalje vlada ovom županijom, tako da ne dolazi u obzir. Čak su me ovim toliko motivirali da će ih pobijediti u drugom krugu, pobijedit će ih u prvom krugu. A što se tiče ovog što ste sad spomenuli, da nema veze s nama, da, to je baš interesantno kad gledate iz ovog aspekta položaja žena. Dakle, ajde se pokušajte sjetiti kad je neki HDZ-ovac odgovarao zbog nečeg što radi punac njegove, odnosno otac njegove žene, njegov punac, jel? Nikada. Pa on je glava svoje kuće, šta će on odgovarati za glavu neke druge kuće, jel? Punac radi po njegovom nalogu, punac radi po njegovom nalogu, znaš koji je to sistem, ne? Ne, ali žene su uvijek krive, to vam hoću reći. Nisam se ja sad osudila kandidirati za nešto i pokušati to dobiti, pa kako je to mislim nalo? Udar na ego. Dobro. Podrazumijeva se da je županija njihovo vlasništvo već 32 godine i svako pokuša, a posebno ako ima izglede, pobijediti, mislim, čemu mi pričam, ne može. Ivana, tu je Janita koja je SDP, ali vidim da je javno velika, u stvari halabuka krenula oko toga treba li SDP tebe podržati. Tu je ta priča o smjeni generacija sam. HDZ-u kažu, ne znam, dugogodišnji župan Nikola Dobroslavić, dobar župan bio, ali ušao godine, nema smjene, evo sad je Blaž Pezo, ako se ne varam, kandidat. Konačno, na par drugih mjesta nemamo kandidata za gradonačelnika, za župana najčešće, to se dogodilo HDZ-u, imali smo nekam, evo, u Rijeci još nisu odredili ni župana, ni kandidata, ni za župana, ni za gradonačelnika. SDP nema kandidata odnosno nema, možda će imati kandidata za župana ili županicu u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali kako se to dogodilo da ti, uvjetno rečeno, radiš smjenu generacija kao nezavisna, a da recimo u SDP nije iznjedrio, a nije ni HDZ iznjedrio nekog novog kandidata za župana ili županicu u Splitsko-dalmatinskoj županiji. I u čemu je bit tog sukoba koji se događa oko podrške tebi od strane SDP-a? Što se mene tiče, što se tiče SDP-a i HDZ-a, zašto oni nemaju svoje kandidate i zašto nemaju tu smjenu generacija, meni je to teško reći jer nisam u njihovim strankama. Ono što mogu reći ovako gledajući sa strane je da oni imaju političare koji žele vječno biti
političari na funkcijama, pa možda je to razlog zašto nemaju tu smjenu generaciju, zašto nisu već profilirali neke mlade, nove političare koji bi sigurno provodili puno bolje i drugačije politike od ovih koje imamo od ove generacije koja još uvijek vlada, odnosno vlada da 32 godine. Što se tiče podrške SDP-a, mi smo imali jedan konkretan razgovor, imat ćemo i drugi. Ne vidim ništa loše u tom smjeru kako komuniciramo. Ono što ja i nadam se oni žele, a to je promjena u našoj županiji nakon 32 godine. I zaista ne vidim da bi trebalo biti nekakvog problema u tom dogovoru ukoliko imamo jednaki cilj, a to je promijeniti istu vlast koja vlada do 32 godine i napokon da nam županija prodiše. Ali imamo tu situaciju, očigledno da si taoc ove situacije u Splitu, gdje imamo aktualnog gradonačelnika Puljka iz centra, gdje Davor Matijević iz SDP-a ide kontra njega i nije mu, ajmo reći, radio mu je, izazivao ga je, radio mu probleme u dosadašnjem mandatu i htio bi mu skinuti tu većinu kao SDP, htio bi možda ući u drugi krug protiv njega. Imamo gospodina Tomislava Šutu iz HDZ-a koji isto tako se bori za taj drugi krug. Izgleda kao da oni, kako je istovremeno centar dao tebi podršku u županiji, ispada da je cijela bitka u stvari oko toga ko će u Splitu u drugi krug protiv Puljka. Meni je u županiji dao podršku NLM, Nezavisna lista mladih. Inače, oni su jako popularna politička opcija u Splitsko-dalmatinskoj županiji, imaju sve gradonačelnike i načelnike i stranka Centar te lista kandidati bez kompromisa. Dakle, najčešće se tu spominje stranku Centar, vjerojatno zbog toga što je gradonačelnik Splita ujedno gradonačelnik drugog najvećeg grada u Republici Hrvatskoj, pa mi je jasno. Ali podršku meni do sada nije dao samo Centar, već niz političara i nezavisnih lista. Anita, u vas je se dogodio taj presedan da Srđan Naš koji su onako, mislim, Možemovci su teški, oni su dubrovački Možemo, ja sam radio taj referendum na Srđu pa znam kako su tvrdi i teški. Kako se dogodio taj kompromis sad da su odjednom rekli ajmo podržati jednu kandidatkinju, da ne idu sa svojim kandidatom ili kandidatkinjom? Što se dogodilo da imaš tu veliku vjetar u leđa? Jer tu je isto bio Centar, ali tako bila kandidatkinja Centra koja je dugo vremena Viktorija Knežević, ako se ne varam, koja je dugo profilirala kao jedan od favorita, ali u tren oka si ti izašla kao favorica. Pa gledajte, prvo ta njihova, ako ćemo tu reći, tvrdoglavost je u biti uspješno branila Srđ. Tako da je dobro što su oni bili takvi i što su se tu aktivirali. Ali na Srđu se do danas ništa nije napravilo i pitanje kad će. Nije dobro pitanje kad će, vidit ćemo, ali je bitno da se nije napravilo ono što su biti mislilo napraviti. Jer stvar je u tome da sjeli smo, mi se promatramo već 4 godine u vijeću i u vijeću smo se uistinu više manje stvarno zalagali za iste stvari i ta nekakva sinergija i po meni ozbiljnost. Jer onda vi kad vidite, ili ćemo se mi, kako sam ja 100 puta rekla, bildat i gledat ko će imati više vijećnika u gradskom vijeću i sjediti u oporbi i nemati mogućnost mijenjati stvari. Znači možete vi u vijeću s tim nekakvim amandmanima kojima sam ja i uspjela neke stvari promijeniti i na neki način u biti uvjeriti, to jest pokazati ljudima što ja želim, to jest na koji način ja želim upravljati gradom, kako ja želim upravljati s proračunom, da imaš kvalitetniji život tih građana, da su građani na prvom mjestu. A onda su oni po meni, uz dužno poštovanje, sjeli smo za stol, koliko god su razgovori ti i trajali, ja bih rekla, dugo opet su nekako vrlo bili jasni da ćemo se mi dogovoriti već nakon drugog sastanka i to je dosta onako išlo konstruktivno i kvalitetno. I to je možda najbolje pitati njih, ali mislim da su u meni vidjeli osobu koja stvarno može voditi. Dobra, ili igra tu to što si ti žena i što Ivana, da li su žene sklonije kompromisu od tih muških ega kad se nađu? Pa recimo na desnici, na hrvatskoj desnici svi su velike Hrvati, ne znaš ko je najveći, ali stranke manje od svih drugih, rejtinzi nikakvi. Dakle, je li tu ima ta neka mekoća pristupu da dođeš do rezultata? Pa ima, ja mislim. Žene imaju tu emociju i imaju tu žensku intuiciju koju nikad nemojmo zaboraviti. I nekako žene gledaju na sve skupa isto za viši cilj. Tako da nije tu nekakav bio problem u cijeloj toj priči. Ono što ste malo prije pričali svi oko žena na listama. Mislim da je sad u Saboru od 61 zastupnika u HDZ-u, ja mislim da je samo 7 žena. Oni su platili sve kazne. Oni su sve kazne platili, a nama je više kvalitete. Recimo u našoj stranci su najisturenije žene, one koje su i najglasnije. Znači 4 žene. Markovićka, Biljana Borzan, Mirela i Sabina. Pa mi smo imali onaj podcast prije par tjedana kad istraživanje pokazalo kad bi se kandidirala Marija Selak Raspudić kao jedina žena, a vidjeli smo i kako je bilo i na predsjedničkim izborima, da bi izazvala veliku pometnju u redovima. Dakle, potrebno je da se pojavi jedna žena i samo jedna je dovoljno i da oni svi ti veliki kavaliri i veliki
političari, odjednom im se pozicije zatresu, jer da im se nisu zatresle pozicije, ne bi vas oni toliko napadali i udarali sve ove dane. Dakle, možete okupiti koalicije, to se pokazalo, različiti put do kojeg ste došli, da ti malo nasljednim, pa ne bi se tu složila slušam. Ne bi se složila. Zašto? Prvo, kogod je gledao nekakvu političku priču mene ili mame, iskreno ja sam malo onako čvršća, mogu reći. I malo ću više i odgovoriti i ići ću u fight kad zatreba. Ali nekad ću naravno i znati zadržati emocije, ali činjenica kad vi imate majku koja je postigla puno toga u politici, koja je imala besprijekornu karijeru, bez ikakvog utjecaja da se koristila s njim i tako dalje, jer nemate niko zakucat na vrata što se tiče toga. Čekaj, nije dobila rješenje o iznajmljivanju preko veze. To je interesantno, jer eto, to je jedan primjer, kad su rekli meni kao ti se želiš kandidirati za gradonačelnicu, da ti riješiš tu situaciju koju oni nazivaju s tom kućom, s tim stanom, a onda s druge strane da se to tako htjelo, onda bi to odradila vjerojatno mama kad je bila i do gradonačelnica i saborska zastupnica. Jer ovo se vuče iz 99. i vuče... Tako, ja tad ne znam koliko sam imala godina. Pa si mogla glasati da je 99. Mislim da ne. Mogla glasati. Mislim da nisam bila ni punoljetna. Evo sad matematika na pamet. Dobro, to se oduzimam. Da me se ne pita za godine. Da me se ne pitaju za godine. Ali činjenica jest da je to moglo, da se htjelo srediti, da evo ja sad tu obećavam, ja znam da ću biti buduća gradonačelnica grada Dubrovnika, da sigurno neću koristiti svoj utjecaj da išta rješava, nego ću se dapače izuzeti iz toga, a opet ponavljam, odgojena sam od familije te koja je uistinu sve stekla samo svojim radom, tako da nema smisla da ja budem drugačija. A ono što sam me pitao u politici i tako dalje, ipak sam ja morala uvijek podizati ljestvicu. Znači uvijek si morala radi više, truditi se više, isto kao Ivana. Definitivno. Na što ću ti reći, ako budeš i mandat ili dva, ja nisam siguran da će se ovaj spor riješiti. Ako se nije riješio od 99. do sad, nisam siguran da će se riješiti. Ja ne znam, Ivano, ćeš ti riješiti ovu ostavinu, ćeš ti znati ko je mrtava, ko ima u tvoju zemlju iz pokuće. Hoćeš ti to bar uspjeti riješiti? Pa nije moja zemlja, to je najveći problem. Ja sam to već rekla par puta, su me pitali ovih dana što sad, pa ljudi moji, trebalo mi 10 dana sad i uopće čemu sam se našla, šta se tu događalo za 15 godina, nije moja struka, nisam nikad ništa gradila, ne bavim se s tim i zaista ne znam ni kako će se to riješiti. Ali htjela sam se samo dovezati na malo prije što tu pitali, da ne ispadne da je moj otac ikad bio HDZ-ov političar, ne, njega politika nikad nije zanimala, nikad se u životu nije bavio politikom, on je HDZ-ovac, odnosno ima člansko HDZ-a iz razloga što je od prvog dana rata je bio do zadnjeg dana rata u ratu kao branitelj dragovoljac koji nikada nije uzeo ni plaću, ni stan, ni nikakvu privilegiju od rata, niti je uhljebio mene, niti brata, što više oboje smo nakon faksa išli raditi vani, roditelji nisu mogli naći posao, brat se nikad nije vratio, ja sam se vratila, dakle da ne bi spalo da smo mi djeca nekog utjecajnog HDZ-ovca koji se bavio politikom, ne. Znači jednog prosječnog, ne nadprosječnog, mislim domoljuba, koji je svih 5 godina bio u službi Hrvatske, dok se nije oslobodila. Zadnjih dana je bio u ratu i ja sam uvjerena da je on HDZ-ov glasač i član, zato što je vjerovao u HDZ neki drugi, ne ovi koji danas gledamo. Ok, idemo prema kraju ovog prvog dijela koji ide na televizije, pa ćemo samo zaključiti par stvari. Htio sam pitati, Anita, je li moguće, misliš da je moguće da surađuješ kad si u opoziciji, da se surađuje sa vladajućim? Vidjeli smo da u Saboru to ne funkcionira. Je li funkcioniralo to u Gradskom vijeću grada Dubrovnika? Pa gle, ako si dovoljno lukav i ako ne padneš na blef od gradonačelnika u tom slučaju, onda možeš. Jer ja sam recimo uspjela pogurati amandmane medicinski potpomognutu oplodnju u Dubrovniku i dar za novorođeno dijete i veći iznos novaca za žene poduzetnice i veći iznos novaca, evo više se ja ne sjećam svih tih amandmana, tako da možeš. Ali ono s druge strane ti se dogodi da recimo predložiš dobre stvari, recimo da se subvencioniraju karte avionske s obzirom da znaš kakva je situacija kad živiš u Dubrovniku za onkološke pacijente, ili da se defibrilatori uvedu u škole, a onda vladajući kažu ne, ali onda sljedeći put oni predlože recimo defibrilatori u škole. Pa dobro, to je često ta situacija. Ali znači nema ni na lokalnoj razini nužno te suradnje da se prihvate dobre stvari ako dolaze od oporbe. Pa to je šteta, jer bi tako bilo u idealnom društvu. Da, dobro, neka dobra ideja. Možeš ti obećati da ćeš tako barem raditi? Pa mi smo se dogovorili, ja i moje kolege iz Srđa i Možemo, da ćemo tako funkcionirati. Svaka dobra ideja je dobro došla, jer samo vam je ova razlika. Ili se boriš za fotelju,
što oni rade ili se boriš za građane i za grad, a to je ono što mi pokušavamo Dobro, raditi. mislim, moje Vrlo iskustvo, ja jednostavno. nisam u gradu, moje iskustvo smatram su bila pozitivna, tako da ali ovo je tema Če- ženska emisija, pa onda ćemo dat ćemo im priliku da možda u nekoj drugoj iznesu neke svoje stvari, ali mislim da ćete imati vi dovoljno svojih Sigurno. duela i to ovo je bila jedna prilika da pričamo o ženama u policiji na jedan drugi način, a sve je bilo isprovocirano ovim silnim naletom. Jer ja na kraju, ja se bavim tim poslom i sad kad pitam što je tu krivo, na kraju se ispostavilo tebe napadaju, a ni ti imaš ista veze s tim stanom, osim tamo što si odrasla. Ali pravno nikakve veze s tim. Ivanu napadaju, ja se kažem zašto, isto tako, sve od svekra, odnosno od muža. Pa kakve veze ona ima jednu grešku što je govorila Jessike, pa je primala te goste, koliko shvaćam. Ali, reci. Agencija ih je, čak ih nisam nije dovodila nego agencija, ali komunikaciju i upite je normalno da će pomoći što ljudi pitaju putem poruka, mislim, čem pričamo, to uopće neupitno. Dobro, možemo za ovaj dio zaključiti da bi u stvari politika u Hrvatskoj na nacionalnom pa i na lokalnoj razini bila drugačija, da ima više žena, da su žene zastupljenije. Pa to je definitivno. Žene drže, ja bih rekla, sva 4 kantuna kuće uz dužno poštovanje ovim muškima koji su iznimke, ali to su činjenice. I da nas ne bi ovako napadali, da nismo ozbiljne prijetnje i da nismo sposobne. Jer ovo je u biti, ja bih rekla ono što ste rekli, isto sposobnost prvo da skupimo koalicijski taj potencijal i da stvarno hrabro idemo naprijed. Jer sigurno nije lako, jer si svjestan kad u ovo ulaziš i činjenica da ljudi ne ulaze, kvalitetni ljudi ne ulaze u politiku jer su svjesni da će se ovako povlačiti. A niko potezati. ne želi u stvari da ga provlače kroz blato ovako. Bravo, jer znaju da tu postoji namještanje i tako dalje. S moje strane, to je sa strane mojih roditelja je sve legalno, što su čak i ovi koji optužuju to čak i izjavili u medijima. Tako to je sudski spor. Mislim da, to je proces koji traje i tako dalje, ali evo, oni imaju s tim probleme, žele na taj način, ne znam, ocrniti, ok, to je njihova igra i definitivno nema se što odustajati, jer na ženama svijet ostaje i želim da moja djeca budu ponosna na mamu, pogotovo zato što će napokon uvesti promjene da naši građani žive bolje. Ivana, evo za kraj ovoga dijela, da si znala da ćete ovako provlačiti zbog ove kuće, bili su uopće kandidirali? Pa jel mislite reći da sam znala za situaciju kuće ili da sam znala da će mi se dogoditi Da ćete ovako provlačiti, da ćete ovako bilo što, ti si tvrdila od prvog dana nemaju mi šta naći, ti si tako računala, nemaju ti šta naći, ali evo, naš su drugima. Nemam ja problema s tim, tako da ja sam uvijek otvorena, iskrena, što god treba, pitajte me, što vam god treba dati na uvid, dobit ćete. Tako da to što oni mene prozivaju, meni samo jedan znak koliko se boje, a slobodno neka napadaju, imaju još, samo moraju znati da im je rok do 18.5. koliko me mogu napadati, jer iza toga više neće. Čekaj, ti hoćeš da ćeš dobiti u prvom krugu? Da. Obje u prvom krugu. Obje, riješimo to i gotovo. Gledaj, sad će krenuti još veći napadi. Ako ne bude prvi krug, častite me. Sad oklade, mi se kladimo. Ja kažem, možda će biti drugi krug, ne kažem da će što će biti sve. Velika će biti bitka kad se dignu veliki sudjeli, veliki su rizici, mislim, veliki su ulozi. Pa ćemo vidjeti kako će to završiti. Ja bih rekao 1.6. ipak. U drugom krugu ovaj dio za televiziju. Pa kladili smo se evo javno pred svima. Ovaj prvi dio koji ide na televizije završava ovdje. Špicu s macanom radimo u suradnji s novim informativnim portalom Pogled.hr, dijelom grupacije Media Solution, u okviru kojeg djeluju najvažniji hrvatski regionalni mediji, Novi list, Glas Istre, Glas Slavonije i Zadarski list. Pogled.hr je novi nacionalni portal koji donosi opširne analize najvažnijih tema, pa smo se ovako za Dan žena prigodno odlučili i prokomentirati ovu vašu situaciju, jer ste stvorili od svih kandidata, priča se samo o 2 kandidatkinje i to u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, sve drugo kao do sada Hrvatske ne postoji. Tako da vjerujemo da... Hvala im na tome. Digli su vam vidljivo svakako. Vjerujemo da mi ta pitanja isto postavljamo u špici, pa onda možete sad u nastavku čitati ovo sve na Pogled.hr, dakle ne samo gledate emisiju, nego možete i pročitati, a vas pozivamo da nam se pridružite i pretplatite se na naš kanal Špica s macanom, tako da nas možete pratiti svaku subotu i nove epizode, a i pogledati one starije ako ste nešto propustili. Pretplatite se jednim klikom. Vidimo se u subotu u 10. Sad ćemo malo za početak pričati o tome tko su naše gošće, a više o njima doznajte na našem blogu tako da skenirate QR kod koji vidite na ekranu, svi imate pametni telefon, samo ga usmjerite prema ekranu i vidit ćete, doćete do kontakata i svega o čemu smo pričali u ovoj emisiji i do linka na ovaj Pogled.hr gdje možete pročitati cijeli članak ako baš ne želite gledati cijeli blog.
Ivana Ninčević-Lesandrić, to moramo još, ekonomistica i bivša saborska zastupnica Mosta od 2016. do 2020. Istaknula se borbom za poduzetnička prava i kritikom političkih nepravilnosti, posebno je poznata po ovom izboru koji smo već komentirali, o kiretaži bez anestezije, čime je potakla tu cijelu raspravu i unaprijedila sustav. Nakon politike vratila se u poduzetništvo, vidimo, iznajmljuješ, legalno i tako dalje. A 2025. kandidirala se za županicu Splitsko-dalmatinske županije kao nezavisna kandidatkinja. Anita Bonačić-Obradović je doktorica dentalne medicine, znači to se prenosi. To je s mame, tate na kćer, familijarno. I političarka iz Dubrovnika, diplomirala na stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Da. Te vodi stomatološku polikliniku doktorica Bonačić, svejedno je koja, u nas u Dubrovniku. Aktivna članica Socijaldemokratske partije SDP-a i obnaša dužnost predsjednice Dubrovačkog ogranka stranke. Kao gradska vijećnica grada Dubrovnika istaknula se kao najaktivnija oporbena vijećnica, što očito izgradila u poziciju, fokusirajući se na pitanja socijalne skrbi, upravljanja kulturnom baštinom i transparentnosti u radu gradske uprave. Kandidatka je za gradonačelnicu koalicije SDP i Srđ naš, odnosno Srđ grad, odnosno, ajmo reći varijante, možemo u Dubrovniku. Oni su partneri, možemo, na nacionalnoj razini. Ok. Kako vam se preživjelo ovaj prvi dio? Pa jesmo, nije tako strašno. Ali sad ja imam pitanje, pitao sam sve što sam trebao. Jel ima još nešto što trebam znati, mislim? Da nismo poslije nisi i pitao. Mislim, ja ne znam što oni kopaju, što će naći, A ko zna? Ova je dobila neke milijune od HDZ-a, ne znam što si ti dobila i tako dalje, to će se... Milijoni kamioni, znaš kako se nešto, ali kad žena od šefa uprave HAC-a dobije 5 milijuna eura, to nije tema. Jedan dan traje i niko ne jaše po tome. Dobije naslovnicu i završimo s tim. A ovo krene onako malo duže, mrcvarenje. Ali kao da je 5 milijuna sitnica, to je 35 milijuna kuna, o čemu pričam. Znam se da imaš 35 milijuna kuna. 40 milijuna kuna sve kad se proračuna. Ali okej, znači to je taj nekakav nesrazmjer. Dakle, kad žena dužnosnika HDZ-a dobije pare, to je kalovalo u redu, a vama kad obitelj ili muž ili svekar imaju nešto što je imalo problematično, onda to... Koliko si dobila naslovnica, Ivana? 6, mislim 6 za redom. Pa napravili su najveću mogu uslugu, čovječe, 6 naslovnica slobodne, 2 mjeseca pred izbora, to se ne može platiti. Ali samo sekund, sad si ovo interesantno reka si kad HDZ-ova žena dobije od države milijune, to je okej, a ovdje ovim našim takozvanim aferama, ako se ja ne varam, oni plaćaju državi, država njima. Pa to kažem, ste platili sve, mogli ste na crno iznajmljivati, pa nikome ništa, i ne bi bili ni prvi ni zadnji, ali eto. Znači, dobili ste još pečat od porezne uprave, da... sad kad... Dakle, oni financiraju tih 5 milijuna eura, ali što je ova dobila, okej. U biti samo je razlika kojoj stranci pripadaš. Ako pripadaš toj, u mom slučaju HDZ-u, neće ti ništa izaći vanka. Ako pripadaš bilo koje drugo i se usudiš ići protiv njih, digneš glavu i ide sjeća glavu. Ali zanimljivo, kod Ivane nije baš tako jednostavno. Tamo je HDZ, tamo su se HDZ i SDP urotili da ona odustane od kandidature, kao svima bi to nešto odgovaralo. Tako da je tu bilo zanimljivih sinergija u ovih proteklih par dana. Sad kad se to spomenuje, čujem ja okolo priče, kruže po kuloarima, kao da samo se povučem i da se ništa neće dogoditi kao obitelji kući gore njihovoj na selu ako se ja povučem. I mislim, ne razumijem, ja da se povučem, pa tek se sad ne bi nikad povukla. Dakle, ne dolazi u obzir da se povučem. Mislim, to je to su jednostavno te njihove podane metode, da vam nešto nađu, pa vas onda mogu ocjenjivati, pa onda kao samo se povucite, i sve će biti okej. Ali reci, ali nije lako, Ivana. To ne prolazi više od 2025. godine. Dobro, ali nije lako kad krene ovakav pritisak, nije lako. Jer ako prvo ti može ti svekra lupit nešto, ne do Bog, razumiješ? Postane pritisak familije. To je istina, jer nisu moji članovi obitelji krivi što sam se ja odlučila kandidirati. Zato sam rekla, obračunavajte se sa mnom, pustite moji članovi obitelji na miru. Međutim, vidimo kako to funkcionira u vladajućoj stranci u županiji, tako da ne planiram se povući ni pod razno. Što više, rekla sam, dobijet ću ih u prvom krugu, ne u drugom, prvom. Ajmo sad, kako je ovo dan žena, ajmo još malo o tome. Kako su vaše iskustva? Znači, ti si bila van vjerujem da si jednostavno napredovala zbog svojih znanja, radila si. Kako je to u Hrvatskoj? Ili da li jesmo došli do te ravnopravnosti? Još nisu žene jednako plaćene kao muškarci u Hrvatskoj, nažalost, ali nisu ni puno drugih zemalja u svijetu. Ja radim u firmi koja je pretežito ženska i meni to nije
nikad bio problem da ih se plati i više od kolega muškaraca. Dapače, nisam nikad to gledao tako. Baš je bila u mene meritokracija. Koliko je to problem još kod nas da se ženu nagradi sukladno njezinim sposobnostima? Kažem, bila si van, si imala osjetila tu razliku ili više osjetiš tu ili ne osjetiš uopće? Ivanu, tebe pitam. Pa ja sam sebe uvijek nekako doživljavala i dan danas doživljavam ravnopravno, jednakom svakom muškarcu, ne vidim razloga zašto ne bi bila jednaka, ali je činjenica da se kod nas više primijeti ti razni poticaji, da bi se postigla ravnopravnost žena, što naravno vučemo iz povijesti iz vremena kad žene nisu imale pravo glasa i svi znamo da je to tako bilo i da se to pokušava zapravo regulirati na taj način gdje imamo razne poticaje pokušavanja reguliranja ravnopravne žene u društvu. Da ja mogu odlučivati o tome, uvijek bi se gledala ravnopravno svakom muškarcu. Dobro, Anita, tvoje iskustvo? Jesi imala ikakvih? Mislim, isto tako, ako se ne varam, kako je u tvojoj struci? Kod mene je ženska struka, tvoja struka je dominantno ženska isto. Da, u meni isto dominantna ženska struka, ali isto ima te diskriminacije. U smislu, ok, ideš izvaditi zub, ekstrakcija zuba i sad kad ide žensko, konta, ona to sigurno nema ruku, to nije to, nema tu snagu i tako dalje. Iznenađenje, stvar je stvarno u ruci i stvari u osjećaju i tako dalje. Recimo tu sam ja ću se usuditi reći rasturala. Tu sam recimo na tatu, jer je on oralni kirurg. Znači bit je tehnike, ne snage. Tehnika, ne snaga i onda se iznenade ljudi. Ali uvijek idu s tim, žensko je, ona to neće znati. I činjenica da žene se stvarno moraju u bilo kojem poslu užasno duplo više truditi da ih se čuje, da ih se vidi, a da ne govorimo ovo što si rekao o plaćama. Plaće su, nažalost, većini žena, iako su čak i više obrazovane, mislim da u Hrvatskoj ima više obrazovanih žena od muškaraca. Samo je razlika, recimo, žena u politici, bez obzira što se moramo isto duplo više truditi i pokazivati, činjenica da se mi možemo onda ipak javno i obraniti od toga i dokazati. Ali činjenica da isto da muškarci i drugi ljudi se dosta superiorno ponašaju prema ženama koje nisu možda javne ličnosti i nekako ih smatraju manje vrijednima, a one se tu ne mogu glasno obraniti. Tako da živimo još uvijek u nekak patrijarhalnom društvu, koliko se god mi borili i govorili da nismo. Jesmo, a ono što smo pričali na početku, znamo koliko žena sve mora više toga obaviti da dođe u mogućnost da se može baviti nekim pozivom, poslom ili koje hoće. I super mi ilustracija gdje je bila kao, vidiš kao tartan stazu, atletsku stazu i ide kao na startusu. I vidiš muškarca na startu i ženu na startu. I sad vidiš muškarca da mu je otvorena linija da može trčati bez problema prema svom cilju, a ženu imaš, znači štrik za robu koji moraš preskočiti, mašinu, rublje moraš preskočiti, djecu odest u vrtić moraš preskočiti. Znači, toliko prepreka, ali upornost, rad i moram reći onako inat i tvrdoglavost je nešto što te I zadnja prepreka vam je sad politika, ovo vodeće pozicije. Tako. Ivana, pitaću Anitu jer ona ima to iskustvo, ali ako ti imaš to dodat, baš me zanima ova smjena generacija. Što mislite ako ste i pričali sa kolegicama u drugim strankama i vašim strankama? Ja se sjećam, svojevremeno sam, savjetao sam 2 premijera pa i Račana i onda sam imao te edukacije prije 20 godina, realno, gdje su učenici, polaznici bili Peđa Grbin, sadašnji predsjednik, dakle, i bilo je dosta ženskih polaznica, a i očito da su ti, ajmo reći, brojleri izrasli u neke lidere nakon 20 godina. Ali čini mi se da sad i SDP, a i HDZ kao da pomalo posustaju sve stranke u tom razvoju, ajmo reći, investiranju u mlade, koji bi mogli naslijediti nekoga. Da smo došli u jednu poziciju, evo da, fakat imamo problem s kandidatima na lokalnim izborima gdje smo mislili da će uvijek neko javiti i reći evo ja ću, sad ih traže sa lampom i traže ko bi se javio. Ha gle, prvo što se tiče recimo u našoj stranci, ono što smo mi uveli opet novo, da smo ubacili mlade, znači kvotu mladih u recimo glavni odbor. Znači da ih se čuje i da ih se uistinu posluša i cijeni, savjeti i tako dalje. U biti tko će znati najbolje probleme mladih osim njih samih. Znači ja isto imam 40 i kusur godina, ne mogu se znati što sad momentalno muči nekoga sa 19 godina. Ali po meni ovaj zakon o kvotama, što smo malo pripričali, koliko žena mora biti na listama i tako dalje, jedna je tu dobra stvar što su otvorili mogućnost da se žene mogu dokazivati i pokazati i dati tu snagu one koje to žele. Neke se ne žele isticati. Sad se vraćamo na onu opet priču koju smo spominjali
da li nema sad kandidata određenih za negdje. Zato što nekad ljudi nemaju ni želudac jer su svjesni na koji način će se suprotne strane, vladajuća strana momentalno odnositi prema nama samima. Znači, ja ovdje pričam za svoj slučaj, ni kriva ni dužna, ali te razapinju. E sad, samo ono, koliko ti imaš snage, koliko ti imaš u biti koliko imaš snage u želucu da ti to sve istrpiš i pretrpiš. Nije svatko za sve. A onda s druge strane, opet napominjem, u nas u stranci su užasno žene cijenjene i činjenica je da u našoj stranci postoji stvarno, vjerovali ili ne, mogućnost da možeš reći svoje mišljenje i neslaganja, da te niko neće pesnuti po prstima, za razliku možda od nekih drugih stranaka. Tako da naša stranka je inovativna u mnogo toga. Evo, stvarno dava se šansa mladima. Moram reći da i predsjednik se ne petlja baš u organizacije niti za koalicije, niti koga će se kandidirati i tako dalje. Dava mogućnost onaj ko se osjeća spreman, onaj tko najbolje stoji, onaj tko je siguran u sebe, da ide. Znači, ne bi ni ja išla u sebe, niti bi me ko mogao nagovoriti da nisam spremna preuzeti tu odgovornost. A vi ste imali, ako ste imali forum žena, ali tako imate tako, imamo forum žena, forum mladih. HDZ ima organizaciju ovi Zrinski, tako, Katarina Zrinska. Ali... Koliko takve organizacije imaju smisla unutar, jer to je kao moderno imat, ali koliko vas one guraju kao onda, jer tu ipak žena mora biti na čelnoj funkciji, jer je ženska organizacija, i koliko je onda doskočna daska za nešto dalje? Ne? Pa mi imamo, u nas to može, zato što u nas nisu uz dužno poštovanje žene fikus ili da one tu stoje tako da eto mi organiziramo da imamo forum žena. Žene se pita. Mislim, to je ono, opet ponavljam, evo koliko je županica, to je ženski kandidatkinja preuzelo ulogu za kandidaturu ove godine na lokalnim izborima za županice. Znači, mi smo te koje se uistinu ne boje. I mi trebamo biti u biti primjer mladim ženama i općenito ženama da se sve može postići bez obzira kakvi su ti protivnici, da ipak zasučeš rukave i ideš u taj boj. Ivana, kako je tvoje iskustvo bilo kad si bila sa Mostom u suradnji tada i na listi? Koliko su oni gledali tebe kao ravnopravno kao ženu ili koliko ste davali priliku, koliko ste gurali u prvi plan? Pa ovdje je velika razlika što ja zapravo nisam politički nikad djelovala kroz stranku, pa mi je teško sad objašnjavati te stranačke strukture koje su meni nepoznanica, ali što se tiče Mosta, ja sam se dakle aktivirala kao nezavisna zastupnica i unutar Mosta sam čak... Marko je bio isto s tobom, tako, nisi ti bila jedna, bio Marko Vučetić, isto bi nezavisni. Marko bio nezavisni, Kovačić je bio nezavisni, Pranić je bio nezavisni, Runtić je bio pola smo bili tako nekako, pola nezavisnih, pola stranačkih. Dakle, to je jedan skroz drugačija politička priča od ovih stranačkih političkih aktivnosti, jer nazovemo to tako. Ono što je činjenica da sam kroz Most bila i direktorica nacionalne kampanje svih Mostovih, dakle, lokalnih, ovih županijskih i gradskih općinskih načelnika, gradonačelnika i župana, a kao nezavisna. Dakle, ali tad je i Most imao jedan skroz drugačiji princip gdje je bio zapravo platforma nezavisnih. Dakle, to tada nije bila stranačka, Most nije bio stranka, koja sad je potpunosti stranka i funkcionira kao stranka. To je bila jedna drugačija priča, tako da je teško se uspoređivati sa bilo čim što danas Most je. A je li bilo tada lakše povući ženu neku da se kandidira, ali znam da su imali ministrice, da li im je s te pozicije, kad već govoriš da si vodila kampanju, je li bilo lakše doći do žene neke kandidatkinje ili misliš da je jednostavno previše još jedan angažman u sve ono što radite? Ja vjerujem u tu platformu nezavisnih kako je Most krenuo na političku scenu, nažalost nije ostao pri tome i zaista vjerujem u tu moć pojedinaca i nezavisnih, da nije tako ne bi kao takva išla u politiku. Ja? Dobro, mi se bližimo pomalo i ovom kraju ovog drugog dijela. Vrijeme brzo prođe kad su zanimljive sugovornice. Ivana, ajde reci za par stvari, pa i isto pitanje za Anitu. Znači, koje ti vidiš glavne stvari koje bi trebalo promijeniti? Znači, ne što je bilo do sad, nego kako bi izgledala županija kad ti budeš županica? Dakle, Splitsko-dalmatinska županija, nju prvo infrastrukturno trebamo dovesti u ovo stoljeće. To je osnovna i najbitnija stavka. Dakle, ne može se dogoditi da mi imamo, neki dan sam imala preskonferenciju u Splitu, 4 srednje škole, nijedna nema svoju dvoranu. Jedna od njih je Miost. Mi pričamo o nagrađivanim učenicima godinama, pa da i nisu bili stani napraviti školsku dvoranu. To je jednostavno nedopustivo. Govorimo o srednjim školama, o srednjim školama koji su... Od županija.
pod županijom, ili tako? Da, po županiju, Dobro, po županiju. Samo stavljam, lokacija je u gradu Splitu. Na toj presici bila, ima tih, to ćemo sad kroz kampanju, ćemo mi proći sve te škole i sve te lokacije zapravo gdje će ukazati na probleme koje trebamo promijeniti. Dobro, ali HDZ radi sad ove prometne, znači govoriš ti o školskoj infrastrukturi, ali ove velike projekte prometne pokrenuo, ovaj tunel kroz Kozjak, rješavanje obilaznice Omiša. Interesantno je kako je nakon svake preskonferencije koju sam odradila, a rećemo evo ova koja je bila ukazivanje na probleme školskih dvorana, evo nakon te presice, unazad nekoliko tjedana sve dvorane rade po županiji, pa onda kad sam ukazala na prometne probleme, sad se sve dionice rade, da ne kažem da se neke od tih dionica imamo ovdje, neko nam je dostavio nedavno i odluku, još kad je župan bio Ante Sanader, je kao župan donio odluku da će se napraviti neka dionica, sve kako će se isfinancirati, sve je to bilo detaljno razrađeno, to se još nije dogodilo. Jel? Tako da to što oni pričaju da će nešto napraviti, ja ne znam ko može povjerovati da će nešto nakon 32 godine pričanja se, evo baš sad nakon 32 godine. Dobro, ajmo recimo škole, infrastruktura, dalje. Škole, domovi zdravlja, školske dvorane, i promet je definitivno prometna povezanost i prometni čepovi, prometne kolone, najveći problem uopće Dalmacije, Splitsko-dalmatinske županije, a posebno u vrijeme sezone. Dobro, ćeš ti zaposliti cijelu familiju županije ako bude županica? Naravno da ne. Dobro, Anita, tvojih par točaka za grad. Prvo što bih htjela reći da bi volila nekad da postoji neki intervju s muškarcima, političarima, da se pitaju što im mislite o ženama u politici i uistinu zazirem recimo od onih ženskih tema koje su kao za politiku rezervirane, a kao mi nismo dovoljno valjda sposobni da pričamo o sportu, prometnoj infrastrukturi i tako dalje. Tako da se uvijek od toga sam se ježila pa sam pokušavala. Dobro, Dubrovnik nema riješenu prometnu infrastrukturu. Recimo, tu ćete morati imati konsenzus. Da. To ne može riješiti vladajući, ne vladajući za ovu brzu cestu evo vidjeli smo ovaj nesretni slučaj. Tako je. Poginuo dečko iz Župe, drugi je teško ozlijeđen kad je pala ova stijena i promet je stao taj dan. Tako je. Promet je stao i kad su kiše. Znači, odvodnja je problem. Što se tiče rješenja, kad postanem gradonačelnica, činjenica da možeš prvo rješavati prometnu infrastrukturu. Nije samo to i blokada ceste, to jest da Dubrovčani ne mogu nigdje se voziti, nego je stvar u tome da mi nemamo niti garaža. A onda ako je vjerovati svim predizbornim obećanjima koje su isto tako trajale 8 godina od vladajućih, a ništa nije ispunjeno, onda samo više uistinu ne zna više tko može vjerovati da će se onda nešto promijeniti u sljedeće još 4 godine da se oni ostave na vlasti. Ali ono što je nitko ne radi, a jako je bitno raditi. Kad ti preuzmeš nekakvo vođenje grada Dubrovnika, ti moraš napraviti možda nekakve atraktivne mjere da bude svima bolje, a ne razmišljati čim zasjedneš, neću ja se s tim početi baviti jer to će me koštati sljedećeg mandata. Ona osoba koja počne odlučivati, to jest zaključivati da trebaš nešto napraviti da građanima bude bolje, bez obzira, a ne kalkuliraš kako će se to odraziti za sljedeće 4 godine, je win-win situacija i taj sebi može osigurati fenomenalnu budućnost građana Dubrovnika, ali evo, ako ćemo nabrojati, znači promet je definitivno broj 1, ta prometna infrastruktura, te garaže, to je promet u mirovanju, cijene skupoća stanova zato što znamo da mladi jednostavno ne mogu kupiti niti dignuti kredite za stanove. Mislim, to su onako primarni problemi koji jesu. Činjenica da iako zdravstvo nije pod ingerencijom grada, nego to sad i podržavamo i tako dalje, činjenica da se građani grada Dubrovnika liječe u našim bolnicama. Naša bolnica je u katastrofalnom stanju, tako ću sigurno i na neki način utjecati to, a da ne govorimo o GUP-u ili ga betonizaciji koja se događa i koja se pretežno prilagođava samo jednom ili pojedinim investitorima, to jest dobro, nije da se Mato nije sukobljavao s investitorima. Pa se zato kao zvao čelični Mato, a ništa od tog čeličnog, pa onda se opet dopusti sve. Znači, i ono što smo rekli, nikad se iz ureda nije izišlo od gradonačelnika, a da nemaš smiješak na licu, zato što se uvijek obećavalo što čovjek želi čuti, a onda realnost ništa se tu ne ispostavi. Dakle, nije poanta obećavati kad dođeš u mogućnost, pa sad u programu imaš ja ću izgraditi 5 vrtića, 5 osnovnih škola, 3 ovo, 3 ono, nego stvarno obećati ljudima ono što se može. A to je prvo kad zasjedneš da prvo vidiš gdje curi novac, a onda ćemo dalje.
Znači, što bi to bili vaši prvi potezi? To je jedno od pitanja koje često ljude pitaju, koji bi ti bio prvi potez da dođeš? Pa ja bi iskreno išla vidjeti gdje curi novac. Znači, Dobro, Ivana? Apsolutno izvadila iz škapetina sve sumnjive ugovore van kada vidimo što se tu događa, to uopće neupitno. Samo bi se vratila sekundu ovdje na ovo prethodno pitanje gdje zapravo, pretpostavljam i Anita isto, živiš i putuješ vani, vidiš takve projekte, tako razvijene gradove i onda zapravo dođeš u jednu situaciju da ti uopće ne možeš pričati o takvim stvarima, nego moramo pričati o nekim bazičnim projektima koje mi nemamo. Mi moramo pričati o komadu ceste, o tome da nema uopće školske dvorane, da pričamo o tome da je moderniziramo, da napravimo neki inovativni projekt, ne. Mi moramo pričati o nečem što je trebalo biti prije 32 godine napravljeno. I to je veliki problem. A imamo puno toga više za dati. Ne možemo, moramo pričati o onome čega ne. I bogate gradove. Da. Dobro, ja mislim da smo došli, da smo dosta dobro pokrili ovu temu za Dan žena. Možda će neko zamjeriti da imam dvije žene i da su obje sad suprotstavljene HDZ-u, ali mislim, jednostavno ste tema. To je tako. Vi ste bili tema, oni su vas napravili temom. Mislim, vidjet ćemo što će reći u komentarima, vidjet ćemo što će reći gledatelji. Ja sam mislio da je aktualna i da smo dali jedan drugi pogled na žene u politici i da smo dali jedan drugi pogled na sve ovo sve što smo slušali ovih dana, sve te silne naslovnice. Onda shvatimo da iza svih tih silnih naslovnica pa i nema puno nekog materijala. Ovdje ću ponoviti samo za kraj da špicu radimo u suradnji sa informativnim portalom Pogled.hr. Tamo ćete moći vidjeti, evo, Siniša Pavić će raditi u cijelu priču, možete vidjeti i neka njegova dodatna pitanja i pročitati cijeli sadržaj više manje ovoga podcasta. Postavljamo prava pitanja, ja mislim da sam vas pitao sve, ili tako? Ne? Je, imate što dodati? Imaš to što niste još prijavile, mislim, molim. To ćemo tek saznat koji će se još problemi. Oni znaju bolje od nas. Oni znaju bolje od vas, ok. Dobro, znači ovo snimamo nešto ranije, pitanje što će biti u subotu, ako ne varam, SDP u nedjelju, dan poslije Dana žena, odlučio o podršci Ivani Ninčević-Lesardić, da li će je podržati kao kandidatkinju za županicu, koliko shvaćam idu sa svojom listom. Vi ste sve svoje odlučili, vi ste već ušli u kampanju. Da, mi smo hrabro odlučili, već smo to razriješili na vrijeme kako idemo u koaliciji, ali smo uvijek i otvoreno bili rekli da svi koji imaju isti cilj, a to je promjena vlasti, da su dobro došli s nama u koaliciju, pa ćemo vidjeti tko ima još taj cilj osim SDP-a, Srđe Gradi Možemo. Hvala vam puno na gostovanju. Pretplatite se na Špicu s Mlacanom. Ako želite čuti više ovih drugih dijelova, ako gledate na televiziji, onda propustite ovaj drugi dio koji je meni uvijek zanimljiviji. Kad se pretplatite, znači ništa vas to ne košta, to samo znači da zapratite YouTube kanal pa vam dolazi informacije kad je nova epizoda u subotu u 10 i s druge strane dođu vam isto tako podsjetnici na ove neke prethodne epizode. Ja bih vas sve pozvao da pogledate o mentalnom zdravlju. Mnogi su se zapitali o svom zdravlju nakon što su je pogledali. A ovdje smo malo govorili o ovom političkom zdravlju, vidjet ćemo kako je stanje nacije, što bi rekli 18.5. Nemojte zapamtiti da smo se mi nešto kladili, ili tako? Ja sam zapamtila. Ja sam rekao drugi krug, vi prvi. Mislim da će biti janjaca na klisu, Ivana malo više će stradati janjaca na klisu, moj korist, ali dobro. Gledamo se u sljedeću subotu u 10 sati, do gledanja.